रहमानुर्रहीम क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपने काम को मुकम्मल तवज्जो के साथ कर रहे होंगे। देखिए आज आपकी क्लास दहम के लिए सफ़ा नंबर 31 और 32 किताब खोल लें। मश्की सवाल नंबर 9 और 10 हमने करना है। सबसे पहले आज की एक दिलचस्प एक्टिविटी यहाँ पर है, आपकी राइटिंग पर काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो तहरीर है उसको ऐसे ही लिखने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता लिखें और इम्प्रूवमेंट लाएं। याद रखिएगा कि ये बहुत छोटे नहीं बनाने हैं। बाज़ बच्चे इसको छोटा बना लेते हैं, बाज़ बच्चे जो है इस हिस्से को बहुत बड़ा बना लेते हैं, बाज़ बच्चे इस हिस्से को ऐसा बना लेते हैं। ये सब गैर मुतनासिब हैं। एक मुतनासिब जगह बनाकर, इतना सा बनाकर उसको सेंड करें, ये तरीके ठीक नहीं हैं। इसी तरह स्वाद है तो कोशिश करें कि मुकम्मल इस हिस्से को मुकम्मल बनाएं, नीचे लेकर जाएं और ऊपर लाएं। इस तरह त्वे का ये हिस्सा भी प्यारा बनाने की कोशिश करें। ये आहिस्ता आहिस्ता मश्क से होगा। ये तो अभी एक एक हर्फ है, आगे फिर अल्फाज को जोड़कर, जैसे आपको जोड़कर जो है ना उस के जीम वाव के साथ कैसे जुड़ता है, रे कैसे लिखना है, कर के लिए काफ और रे को इकट्ठा करने का क्या तरीका है, ये भी सिखाया जाएगा। नीचे आपका होमवर्क जो है, एक्टिविटीज़ आपने तमाम भेजनी है। एक्टिविटी नंबर 1 ये है, 3 एक्टिविटीज़ हैं, मतलब आपने एक ही एक्टिविटी भेजनी है, इसको भेजना है, अभी जो होमवर्क है वो भेजना है, और 2 मज़ीद एक्टिविटीज़ हैं। होमवर्क चेक करें, अपने जुमले देखें आप। सवाल नंबर 9 है, गलत फिक्रात को दुरुस्त करके लिखें। ये संगे मरमर का पत्थर है। अब देखें संग भी पत्थर है और पत्थर तो है ही पत्थर, तो 2 दफ़ा आ चुके हैं, तो दुरुस्त जवाब होगा ये संगे मरमर है। क्लियर है। इब्ने बतूता एक यहाँ पर इमलाई गलती है, ये स्याह इसका मतलब काला है। इब्ने बतूता एक काला था, ठीक नहीं है, ये असल में सयाह था, ये वाला लफ्ज़ आएगा। यहाँ पे सिर्फ इसको इमलाई गलती कहते हैं, ये इमलाई गलती है। माली ने गुले नरगिस का फूल तोड़ा, जो गलती यहाँ पर थी कि गुल का भी जिक्र है और फिर फूल का भी जिक्र है, एक चीज़ होगी। तो माली ने गुले नरगिस तोड़ा। अकबर ने पानी पी ली है, पानी पी ली है ये रोज़मर्रा की और ग्रामर की या कवायद की गलती इसको कहते हैं। अकबर ने पानी पी लिया है। हारून मेरा हम जमाती है, ये भी कवायद की गलती है, हम जमाती दुरुस्त नहीं है, हम जमात होगा। आपके लिए जो एक्टिविटी है कि इससे आपने क्या सीखा, एक्टिविटी नंबर 2 है आपके पास, और इसमें आपने क्या करने हैं, जुमले दुरुस्त करने हैं। देखें, माह रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो अब आपने इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है मैंने नहीं बताना। मैंने आबे ज़मज़म का पानी पिया। सहाबा कराम के रोज़ा मुबारक पर हाज़री देना सवाब का काम है। ये एक्टिविटी नंबर 2 है, इसको आपने ठीक करना है। यहाँ हम अब एक और सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल नंबर 10 है हमारे पास। तशबीह किसे कहते हैं? किसी एक चीज़ को किसी खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की तरह करार देना तशबीह कहलाता है। मिसालें, शरबत खूबी या खामी है, खूबी मीठा होना, तो शहद, शरबत तो शहद जैसा मीठा है। आज तो कयामत की तरह गर्मी है, दाल तो पत्थर की मानंद सख्त है। ये इसकी मिसालें हैं। आप देख सकते हैं, शरबत को तशबीह दी गई है शहद के साथ, गर्मी को तशबीह दी गई है कयामत के साथ, दाल को तशबीह दी गई है सख्ती की वजह से पत्थर के साथ। अरकान तशबीह, यानी तशबीह में अरकान क्या क्या होते हैं। एक जुमला अगर तशबीह का है तो वो कितने अरकान पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है मुशब्बा, जिस चीज़ को तशबीह देकर दूसरी चीज़ जैसा करार दिया जाए। मसलन शरबत, आप देख सकते हैं, शरबत तो शहद जैसा मीठा है, तो शरबत मुशब्बा है। आज तो क़यामत की तरह गर्मी है, गर्मी मुशब्बा है, गर्मी। दाल तो पत्थर की मानंद सख्त है, दाल मुशब्बा है। मजीद आगे देखिए, मुशब्बा बे, जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए, जैसे शरबत को शहद के साथ, गर्मी को कयामत के साथ, दाल को पत्थर के साथ। यहाँ पर आते हैं तो आप देखें, शहद हमारे पास क्या होगा, ये हो गया मुशब्बा बे। कयामत जिसके साथ तशबीह दी गई है, पत्थर के साथ तशबीह दी गई है, इसलिए ये मुशब्बा बे हो गया। मजीद आगे चलते हैं। हर्फ तशबीह, वो हर्फ जिससे तशबीह का मालूम हो, जैसा की तरह, मानंद। याद रखें, तशबीह में इंद इस का होना बहुत ज़रूरी है, यानी हर्फ तशबीह का। आप देखें, जैसा, ये क्या हो गया, हर्फ तशबीह। फिर की तरह, ये है हर्फ तशबीह। नीचे देखें, मानंद हर्फ तशबीह।
یہ ہمارے پاس صرف تشبیہ ہوگی. وجہ تشبیہ یہ کامن ریزن ہوتی ہے. وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ یا سبب تشبیہ میں لوگ مکس ہو جاتے ہیں. وجہ تشبیہ کامن ریزن ہے جو مشبہ یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور مشبہ بے جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے دونوں میں پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں جیسے مٹھاس یہ کامن ریزن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں شربت میں اور شہد میں سملیرٹی کامن ریزن. گرمی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آج دوپہر کو گرمی پڑی اور قیامت اللہ بچائے جو اس دن گرمی ہوگی. سختی آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر بھی سخت ہے اور جو اس دال کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں وہ بھی سخت ہے. تو ان دونوں میں کامن چیز جو ہے وہ وجہ تشبیہ ہے. غرض تشبیہ کو سبب تشبیہ بھی کہتے ہیں. یہ الگ چیز ہے. یہ اور نیچے جو بیان ہوا وجہ تشبیہ یہ دونوں مختلف ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ سبب تشبیہ یا غرض تشبیہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بتانے والے کا ارادہ کیا ہے, کیا غرض ہے اس کے ذہن میں, وہ کیا چاہتا ہے. جیسے پہلی مثال میں یہ آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں کو جو شربت میں پی رہا ہوں اس کی مٹھاس کا اندازہ ہو جائے. واہ شربت تو شہد کی طرح میٹھا ہے, اف کیا گرمی ہے. تو گرمی کی شدت کا اندازہ کروانا چاہتے ہیں. دال منہ میں ڈالتا ہے سخت ہوتی ہے تو کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سخت ہے, بتاتے ہیں پتھر کی طرح سخت ہے. کلیئر ہو گیا. ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے, ہوم ورک بھی کرنا ہے. یہ پیچھے سارا ہوم ورک ہے لیکن یہ ایکٹیویٹی نمبر 3 بھیجنی ہے. وہ کیا ہے کہ کوسچن نمبر 10 میں عبارت جو دی گئی ہے اس میں سے تشبیہ نکال کر بھیجنی ہے آپ نے, یعنی تشبیہات نکالنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ پیراگراف آپ کی کتاب میں درج ہے. یہاں پر آئیے, اس حصے میں آئیے. آپ نے کیسے کرنا ہے, آپ نے پہلے ہوم ورک کی ہیڈنگ دینی ہے اور سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 10 کی جتنی تفصیلات ہیں وہ لکھ لینی ہے. اس کے بعد پیج پلٹ لینا ہے آپ نے اور آپ نے ایکٹیویٹی کی ہیڈنگ ڈالنی ہے یا ایکٹیویٹیز کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. ہیڈنگ ڈال دیں گے ایکٹیویٹی نمبر 1. تو پھر آپ یہ والی ایکٹیویٹی کر لیں گے 5 ٹائمز, اس کو صاف صاف لکھ لیں گے. پھر آپ ایکٹیویٹی نمبر 2 جس میں آپ کو جملے درست کرنے تھے یہ والے, یہاں پر آئیں, پھر آپ یہ والی ایکٹیویٹی کر لیں گے. اس کے بعد آپ ایکٹیویٹی نمبر 3 کی ہیڈنگ ڈال لیں گے اور ایکٹیویٹی نمبر 3 کی ہیڈنگ آپ جب ڈالیں گے تو پھر آپ اس ہیڈنگ یہ پیراگراف جو ہے, پیراگراف بھی لکھنا, اس کے اندر جتنی تشبیہات استعمال ہوئی ہیں صرف وہ تشبیہات لکھ لینی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ جب آپ ہوم ورک واٹس ایپ کریں تو پلیز اپنا نام بھی ساتھ لکھ لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 10th کے بچے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بھی زیادہ اچھا کام کرنے لگے ہیں اور آپ کے دیکھا دیکھی باہر کے اداروں سے بھی بچے ہوم ورک بھیجنا شروع کر رہے ہیں. نانا کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 100 110 120 ہوم ورک چیک کرنے پڑتے ہیں. جب اپنے بچوں کا نام لکھا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے تسلی ہو جاتی ہے, اٹینڈنس لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور جو باہر کے بچے ہوتے ہیں اب وہ بھی اپنا نام لکھ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ان کا نام ہماری لسٹ میں نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے اپنے نام کے ساتھ ہوم ورک صاف ستھرا بھیجا کریں. تھینک یو, والسلام, خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.